Madama lungil sils morgme kuknos bedet magre el algorak mal el kloa ul endito ase aigal maklol ul la ul ngungil mengi aigen megi kyong rablual ngai loto mal beto am gi kyong rablur el angal el tial klo rakta ul mo mesel kamam lo ase agio o meng rogui eleng tiai gidel todong lelo ase akundase til am akatengel time ra rexir belau sel goten morgi ti al ser el ngaringia te del adre el ngar belau el mlamo molto se to bater raktel covid-19 mengel waset el simr meng adia ga kora madak tertiden di da ngel wase trigel adel guplel adu malo betem lega soes ra era bol petir tir gelegu ngaria rakter tir e de regel ngaringia atoy mlamerga el wase tirgel dart mo de matal el adra ahuri ping tilo de sera sunday angaringi atartir el smer ra covid masuk mo ay semlar belaon mong esel abodo nglia waseng smer belaw ding giredel agidirga el malas mel verifier ngil waseng maral waisei mal ubendia di rad hospital amelgol wasengaringia asel atleta rablul adre la WHO sel sugumori atrablu adang aringi mo atrablul smer enger lilo waisel me meng tala di mengila to ora huriping al sugum maral waise di direk mal to karakter huriping klo karakter huriping el alam ma el alsil se katangal tengat ngaria terur el rubak dia ka imo rubaka imo ngadir kengas elo penggedre lang di tomeng ada amsal modong tilo se to atang agoda angira ingas el rubakra malgayok ngaguk obasel omrede sel belurang rubsang sel el kura edal belung i marwangar be edal belu emergonga engaltara rubaka asmait ladang prinsipal school ang ina ingasa o semelela pilihan Thomas mengengar tiang mo tapi lang school madiril tletara o mered makabel mentra Hamlet pada stal belur belaun magita bodosad magdi mora kukti kesail ais doktor kadal am ngel was sel mlangi sel dura kasus eli retigel ko hosiara mo ra kabanor oreor memoria security ra lui mel busing el albuil el malmle seigi de Salvador agidem la orur tai kamar adra media kansol mutmok laigang el asab edro sentara man neungil el dura buail el otila Gloria te electrical adal wa esa moktegertir matara gelgerem lortir amale wilgel mongwal lo ul mesbil tobdel lo oltel wase ngaraul de suira sum temgilte eta temomakara meng seguidre langa adi imul gel imordile sadoy blol kestergau akora makita ngud dim lagalbong meng dia gudengel wase seng sakseng Rawase meng selakal bonga arata wase mo kurgil wase angkang kangaram dim lakal bonga mo ul metelaguk ko mo oldu ringil mo si ringil wase kau ngaraul duswem oi dia se kita kokta to nges lida kumesringi ngorolo mo madra arata media kansol dia gudengel wase nguk ngaraul meng aseral tobde Aklol mga akgitigay ng ilmending dia kalmaim. Ikilang yun ako ng man mo interesting lang kung imorratil mo tiratewal saan. Waise. Mang emergo ako maral mere lang Klaul mak gumestra sain ra. Langar beet bitara oro elementary sain ra asusan girausu. El murmur tel moltera langar beet. Magumese Grahinga se kadire kam langra balatiks to gubet sel bato kardil amor mur tra
Mendia ngel wase ngale presidenta chamber ku mo ke die. Es usok sois brarur tandiak. Reak man la mo bli lang royal bay le lakrat ko rasyo bay. Ya tara mal cloud tu telel toy milgat mokra el al sunday selio sangara blur belau. Selio sangara blur belau la tuobata. Bang domesing india san mal kakrosi mai kalio sang. Lagi ngara albul ndi I ketengel time el morio el modio kai matrangel el miliola yo sangar belau. E merkon dingaringia a presidente salot ding multo da tru il basentra igel bekel tasem budget item. Di waya ta tora a school es maita. Mesing dimlemede el mkmel a leo. Ya gumes la sel tora fisheries el best minister fisheries maseres en gotelngario. Maktilu la minister Victor wase kemel aku katrol. Pak cloud tuteleti al minister kemi. Di sel house ari lil direct mlegata ikal state at 10%. Ya house ali lut longsi. Mesegi dengaringa imol item silisro al ser senet. La luiga sa el tabdi sel tingilu emil dart telael. Tedo al million el mul mo bangel dart mo gim telael. El presidente tangilu al sel. El morengel el Adram Rigel ngaria kumbali ringi. El Jeffrey Farrow. El mo waya lo museo rablur belau ra ot pe elau dasu ra togora al dura la togora kampak. Meng seguida silis el BS el budou. E mergo e dia gaudou el mortial togora gobit. El 9.5 million tial budget nga al sel el ang magimdra o del busing labul. Tim la gaudou del mori. Me la gera wase el atrigel adal tim la gaurere gaudou del museo tir. Museo mara business el asel magim deng magra. E tirgal takledam langua me dengar elom dart o gimel telael el mo harara adam rigel el mo museo gidra al dura kampa. Misel kuk tomes lo asea al sugum nganiar adar belau. El tira semong el medu rato oralla em langara kabelmente em lam gadu ram rigel gidela. Rato ora kampak. Ngram gadu telu do el mo harara adam rigel monter gid. Nakam dang lingel bui. Bat dang lia chefa faro. Lagum dasu sel dio mes belau asei. Ngariam le president tamir msau. Ngariam le minister of finance euro rakalmente ram rigel haru wilter. Ngariam le president adralla o Chanson Toribio mar betokol ngarablur elal laurita el sebil ku kumes tire buk ngarabab a credential tirra a chefero selbot balance igange ekdo gelu asai magrang ngaria ada belaul sebil الأذيع الظهراء تير الأذيع بولدارت تلا لا سوم تمو مول مسير تيرال كوبا كالمتر الشيلز إذا قضوا تير مليت أدم رجال بقدر مرسل تقول واسي راد بلاون دي القط يا أونغيرو كده مقران إذا قضوا تبدا وضو يوسعنا بلو المورتال البورابا بانديميك المالدير كلو البور at least البو bestrir al mulmuta December e dia que mai galudo de mora baliam rigel German kelela klo albur belau ai gangora pari ma reunion ma house party ma gameldi lama atancho building arngi rabe ke weekend kita kele bai de luid oi kita la bai luid le modulon kita taqad luid qadqarat akira al sela rose Pada kora waya datulo se albula ngaringi hindi kita marerora lokondia. Yang ara alsang lokondia kay albula mal klora al selbelar el all time. Ay gal ngaringi at kora klat. Ya bora uripi klo alburingi dire to pari me kam ngwai se ba bora Haiti ba bora Afrika. Dia bora ngudra ikal asuga ngaringi matata klara ngaringi. Germang mlamo edel time langasa ara la dengira blur belau.
إملا مسارة لقلال البيك الديال المين مسارة لقلال إذا كان هذا المنروض إملا سي أي جانا أملا موديل سمام لا فورد تدي الموجة دي مرو لا جيل رول Yarwa smite el principal a mas October 14 ito mo harawan percent o el sel ludo 6% oy لأن الأونيلا لا تقاو دودي الأونيلا ودودير من دال كامبلين yarwa هذا تلقى كده سيل 1% الانكريس هذه مرة هذا لو رأى قبل دال برا برايفت I see. yarwa ngira hinga sel guk mlaw retire ala guk mori tumo tax retirement pensioner tir Hindi umil ay gal amadel. Hala lang mo kaya gal amadel. oy Kaya ngirmam kami ko sa Jeffrey Faro. Ako lang sa kamera presidential live sa Wednesday. Maktira ka rin ang sisel. Man yung nila ka rin lang ngirmang. Yakro ang sisel ko lulangyer ka a Minister of Finance. Mang ako mo tabel waseng direkal atra business sa Caleb Utoy. Masurang kal junior matala das waseng investment lo spare kal at al negotiate al gira al amala rahmal cloud ngesram rigel me endi akmo ban kala ngirmang yaku ko kel waseng mangaram gukmal 40,000 a month dakal spare al bargain al ngun merio kel aral ya direkal sel kuk kumdas ringi lulukar nya ngirmang wase at chansa nung karam lo negotiate al mal ngila urere sa president tial compact Mang baral nga rin other belon belum masarandire klo experience tire man matingay kel to spe other belaw mang raman dia kal dire kal kor o mesel metir gai gidil singer tira ku other belon belum masarandire gai gidil Tala o sigrar adal madan tri adal ngara a Washington. Sigide lalo sigir ngingir ma. magidil nga aral ngarga ambassador gidil ngara a Washington el kotol huruy game la modina ambassador smla mo lu rak nguk madangal tri adram rigir rab abek ambassador ngasem ketang ngasem ne senatol hersikiota mal meral to ko adulong la hersikiota metir ka gil mas aklin ma to kala bela mangkal BSL UN ambassador ilana sit mal de gisal wase kemur rubake nakam lang negotiation ak madangal wase mo tete negotiation mal at this time en mal tia mal edel digit tia really mla dia ka negotiation el mla momre tia di o ur era adam digela tia nombre gra tak burgida sorir bigida mla o dosia sa swadan mo mundi mol tit boy drase ngra priority ngra mo kotul dot ma emro mundi ko ngelo se wa ngram ka harar adal tedo million harar adam digel Mra ngingir man sil mo mes tel negotiation in sebel ang lakra 1 million Obo mo mesagil expense a president tergid mara adal maral menge maral oben tia lawyers letat mo gel sorir ya kumi lawyers sa mo draft agel agreement my gel obom agree emak mo acceptable mer kami malo tirak agel intentional adil kami am laurit singi either after tia actually tia mo over a million abay sal mo 2 million Makara diam ta so mo dalang wase kalel ngaringi alo tangalia president ma minister finance Ada lungil investment maral betul gid ma ulum willing el invest ay kay gid di sel auto dra Jeffrey Ela mo bes alia president tamla to the executive order el establish hospital relocation committee Al tanganya al dudul balgat maklida oh akmal ang aringi ungil to ko lom tas ringi makati de error say indik malo banggalang irmang artel cross act lo se lik tiang lultabdia former president ma former OEK ilgire la private sector or other balul guk tial employed ra government maila lang aringi albulen ta ka tourist guk soy saba kaldel covid ma Sabel mutol mo bato kaya albura balu al mutol mal maral mo klo. I see. Dia masay gid mang uduswal ela tara problem san kita ada bela ko subu sama do. Albebi digit. Emergo ya tokora sel tara balu ase ugululam tamalang. Amla tokol tali ngari aksir gid masat tokol tamal mar uba armar leda ato akla. Hindi kita melang mesek ti balap kita karurulem
Masel mal bader nga kasi. Kaya gid mo daw del tilo del betok rat do el million. Adim la katalla del tokal. El men mutra tiala last week. Miguel wal kwadim na ramil gol kun mo ramil lomas. Ma a question na wasi ar other olbira lo laul. Lo mesaiga que tiro baklisi o tbdelaw. Timil garanga di omes tian murti tunglo tbdi. Le ngakam tengel tira at olbira lo as liga ma. Ada beto kortira sab ilmo negotiate. Sin mo bangela negotiation gidel ba ba sa team mo. Why? Mang etige the principal mo match sa Kloul na 70s oy. Oy di baktingul me segi de mergoe. Ed borti ay gidel tirgal terul lo kya kargid. E kami amal masaul. Agote ang ira ingasa ati akbo kulidi ringil betul kita mendengali. Hindi kita mendengal waseng anga at sibra ablur ngurusang kemergoe engalgela arubakal el dire kamlu adura malgo kemlo utel gubernur ramalgo ngia wukle adraskul emergonge esa wukl matigel oktamlelo badura ngurusang ngulongu el adi regel el sebedel waseng guk de por school matogora klobak brenda balu en la se wasengania kloa experience tegi del programa do calmo sebel guk metian share gido bangela o top da ul de suel eta dormi ma te que lo rense sebel lo que emrogo ya onerungasa a principal gal smaita amla moerung del tamil metiama agu mbalo bebido krengira dong lama asado mengungra sel goto close school belau palau high school yak plol last time ako setian de kalgirel moringia tara high school ngar babal tao mo ko ko dirga kal mer el ange begitu ko msate alle ol ngitringil wasakam kapo beskida asya sing tial school elo se el arragen tian nomre rang buk plawang raigel milket mok le lagdu mol bangra magote ek maulal maska ngingas kam ko di meskida aguk kura opening statement terkawas ka girel girel angak understand se kam retire mata malungit tu ta yang irma ma principal ma Irene ma tigal adra tial radio station ako ta malmere nga suliul invite nga kalmay mengkukmo sebagai sera kupe bira tokoil ablak trura serak langa yaltan sebi ilkukmo ngosutrira be bira ngalege tiranga rasku malubet ada dilom karura ngalege mengdiak perfect el ada ul menggiregal metiang al mesir mar adal salmon tirak lagi dik malbuk mere nga suliul di gulmon mengin mangal wasenga ka okol marki kerelam ila diray ngas makariat tele kao dala doktor tele nung gala uwan mawasilia ikamama Irene amlamo tutak bagi sa kori wasi agi kodem lobi ira toira siwa ngaroi ngarap mensuwa kal wasi kodem lobi ira sera 1984 November 25 wow oh no oi ngara ngasegi del time agim lobi ira siwa. And then esera nairi aklo ira iglesia nga mabi kama el almen mutrel alta mesado mlamonia o de matar al gibi ira iglesia. Tokar ngal kamra iglesia legi katolik umrasel waseng katolik ang gire memorigel sakramento. Katol bali mo olisi ma abi le mengisel lastel sakramento le mlaraskura volabe apat sel Catholic school. Makumral waseng gigil lo sisa actually say gide sado eleng bekto total gibi semlu nga mabi gan gilar ngalaka marbekla idire kan malo maral wasa do marara Dios edo el tauta do el taige bekto toy engora wa dil ngarnya yel mo spera bekto siris dia kala betok din gorawal dil ngarnya mendiklor
kitial mal sadra sebab keng argidra toera wako bidel ngara luar matokora albu tikplor meng sa igel tingit tigel adal wasei la gomadak te molulu emo moral wasa Dios diable bele la Dios to emle dia ongar mergit dire kol mangar maklaw marargid ma igil to lo tuli sa igil el dimo gora di la statement nga ke prenga suliar adar ngurup sangal mo sabil guk skakate al ma adar melgol mena au da sual tiah malung program Esa ka ngari store ka melgol di imol store ada belau. Oh yang jal ngari store nga ke ngakadim raskura melgol ke sa do to ngin ma 1975 aku mdasul wasya ngakakpor orak mo kirablit angarasku Diak protestant mdakal segel mora dormer emau se diak segel mora ruang SDA tigel mer ore mo kirabli la ave ngarasku maku iderak mora pats or mora jevio ya katolik mle diak lungila dimla lungila telu meng sel testra sevio la diak segel ko aringi selta Oh, I see. mak mlora skura pats sera 1975 ya kora el alta makko reflect el waseng Agi bui gram gel sel time di ore kada madak tel meringi. Yang ngakam le di cycle tiger set challenge el mel mo masaras ko gi morabola be just 8th grade morsegi de starter life ngal di anmay. Ngom subang rapat. Apat sa mle temle pona pe agriculture and trade school mga kam lo major agriculture le maka le organizer le iskos travel da I see. e via gango del teal mga serungal como rasku le kam kitap telu me o me como adraser oi le ser sa sebel gal le sebel direct mo business ratata ngaka le mestra obu graruam le klal siang level adraser se successful tamding se MCC abdingir makwainak wainak Diura October patsak mle maraskura MOC October 82. And then same to ngap telo la sing digire el morabeluak. E ngarabeluak me start ra life nga. Le gulmol mel ngartel oror kera blila yaorong e gureor. Yar ngalege gadire el limo ay sera tarata. So that's when I decided the lase halek poramel geo. Mak mloramel geo ke Mereka serta madam leo ngandis toko rakal sensei nurse mara adalor municipality ay tiga yang hanya regular pay derti. Ida kasegel di mo statraser seleng direk statraser seng diakal sebel akagerel ade direk korapto kaswa. Makmlol basat akngartiang o iliat taray kagi diluror ide school langara. Le kume setigen messenger sel time eta ora urol madel al regular pay de to air trendir ga kamlay of course malmle urol madel nga ko gra salyu selem le sencher nga mi mabira tekla and then mal ngil basril to stawang o ngarinya igel everyday makwai nate kertial bilra lay frangal mo tiga mol mo wo dele mad mo sa amel may gal position Makmlesta tengah segi de lura rua socio igel mol lo niate le gran mada imara sensei ra melgel amle 84 mak apply mo sensei even dong bring el toy dinglet challenge mak mlong melas melkan bin so senga kasegel sensei maldi mung mak mran lo statel sensei ra melgel betora le student tengah el alta meta maklol Emlamo harba beladra kabelmen. Wayar watrap cool. Tirgam le student tanagal elementary school. Mangal sister ngal principal amelgo mangam le sister. Tirgam le student tanagal elementary school. Tamal betok, tamlamel mlamel mo maklol ave, mlamel mo melom saran di nga, mlamel mo ngil basri nga. And that's saya klunyal sa dem sasil lang education. Sa somebody men mo ngaram lgo gem sensor oro and then el mo nga akmlo segil time akmlo mo mulam ge resto nga kara dil ga segil time
Ertel mer oror mak melangram tialom role kal mer oror mo nga why not te kula supply se ultrau mle why se gi del mon mak mal mlara melgo kem saka mentra melgo al muktub sa makan mo governor and then ngin mak sel ta ma kor o mesel wase iben akmal di mlaria skule di sek ngarablung walora raicho le seleme el sibi ya toma kamala nga kalmoliu rat ti ato ko rambrigel tidak mga dek pok tire ko ramal mang selwa kung tawa yegi dak mai yegi biari letria alam non mo ko ra umrar nga ma sera ongedel constitutional government tramlio ka tingil takan mo agar olbi le palmlem sak malnem sisi ra senkyo ma ongewa al constitutional government and then say gidra wa al ongei mak lesa no challenge la sariu sermu mo governor then lo diak meigerni Sekpam sisi asarius serna. Ay nya mam sisi enga klol ave de senche nga adra blua inotul mesa agora security tir tora tapal gerel bui which is en imorato ko xilubi sen mo se ela kumler orol mesisa masay gid akmlo gora kukwase girel bo orol lang oring arael aling serabo guror pala high school nga 99 2000 about that time hindi ka karael so dir ko goksay nga four wheel and ben nga kamal serak agro olbira melgo akti insist el wasay ya kami do ratara four wheel el ban edol takara ngalege del ngal mor oreo edol takatin may mar aglo oreo le sel moi se gadol mi angal gal wase gamor oreo ngau dol del ngulme makadebe lo para blu mang siam larab to swet mak mlol mo do agurol magogoram la apply me high school fortunate to spera sincera rigazione le ritira sano I see ma seguida ritira tahayra nga so that's seguidi diam le statelo lo magalla bekal sils el mera high school el mo last year la December gilagi at Chinese am student nga kala high school makawagam na high school as might ako sa high school as might gol si sa oy mlen mesense mol mo vice principal en kagi del teacher akmal ya smile narong lirat seral ngar elementary center elementary school ako lumestring tara pagayarong sensel mo raklo siya kada sensei yung amay ese direl quality nga kal para mga sa mlora tarabelu sa para bolabe kaskura bolabe team le champion Regals Pizza Society di borngas pizza ra ngora call challenge el modo ora madala sek de magulo mestering israel nga elementary sensei MC ra igar wa graduation MC ra maklol to ra ya nga onga dire kam stata elementary ko high school oh se halagu ay sir ngara DNA kuam deng liya ko marawa site to mawa room abra speech mo optum le man alien dire oy enga atamala enga dire ada alu selo begini mo o miro begini oy ay say seng ay ngirangas mengi mentire maka dekor ka smite la kuram na idea dekor ka mal mi aru ko gilen ka manal ya ko mansulang ke ruba ko ma idin ma ngidaingas mudulong tirgal ngaka mlamo segidem dilim lamo ete ngewal tam metyang ngaka da direkal segidel sirabok ksenseng segidel akmadangali 99 dari na yang sugumak correct tertiang yang sesel time ra adori year service am lokal ngalngi malmliklo ara sensei morita malmlor mosong sa sensei makamam tirgel ko ra di silis bel al malmlengal tanga telegimsi se tirgel mle ulla baigal ngara ministry education am le trainer kamam over the summer ingoy kamam mora classroom nga sek para classroom ya
omotora rigi lam le principal sel time nge mlol mol momento ko wak lo mesringi lo singka di regel nge ya ko wal bled pus renga kal wase kami agiri mo malai kal ngaral segi di ko mlol mol mo sebekal tial moram perira atamar ati de mo do ko tumble dia ko tum matak teringi to ko tira pa rin dingi ge gidel ko la te illegal ni oram la kal bungo do e mo ko to ko la school gidira lo ko tira parents mar sense lol mol mo ko la mai ga suoblo lo kulto ka di suoblo kamal siya rungo sa dora huliping sa dora conference pa mo do akwa se olek I see. ngang wala tim les local high school mo ano ma international level mo do rila ko ay sa gira so se mo ngaray on makabo hindi akamang aklarisel mol bay guk ko rawa se kahale guk pora high school iblor niya opening ra high school ra tokoro ur mak kursis akla tokoro ur 2007 mo telak 2009 or 2010 ak mo vice principal hindi rekal ngay gid rubak tiya gid lulo ko ngam nang laka tika omay sa igal school hindi rekal lol ngo sa igal school at tokora sales lingam lam agriculture nga omay silme omay sila kal bum sila pera schooling tala di rekal ko awal lol mentor nga kal sila nga nya ngarang ng waseng ila agita sa BL mo mung sige 2007 maran mil elang gitilak ngartiang mong akora blo oil dasura selbe bilata makmo akora alelak lewase tiagi dial akora calling nga kalwase akmora education system ya malasa melko to batay gel sesel akal wase bakara nga sutri nga ko mang sige dia akora ng tela time bel mutre lang nga maidi na classmate mong ali less than 10 years agi kukura amuang karuba kalo siga siopa ya bela kapas kita kukti statistics telar kalga school tian nombre karake elat telang waise silblo tian nombre karake ngal kala school amle email dartama o de matei temle 538 talangal ra sim nombre ka school al school khudul mo sirabol mereka August bakmo o ureng 562 just recently 2 days ago nya mal lo katak ko ase 558 tarangal gel al time arangal ka selme teme register over the summer and then sel kukulsis baskul etangan nya pikul decide was hindi halagi mo ke mga clear nga record museng tialo ura blo oil kora unstable and mol sel serel just 2 days ago 558 rel ang lagi Mungal betora ay gal la mo regal le rak le gulu ay sa last time lo sitia dimral morio wai se di alam la telgibel gilas ay gal na mo regal telar rak batel ko bida ul mo dagal tolar di regal as lo watil ay gid ngil to ngil to kar wai se ngil to kar galgede mung se gid sia sigra school el al time yar sensere lang mal ngarngir ro kampora miskita sa singre lang lo sa elang raigel ko labang real school year ma ukora upload to trail school mo emphasize ng mo why see el all time school amru laigel ngar alela kirel mru ma mitila ki moru endi el al school year ngar ngel kora at ko se del wasen kora PS initiative maldi actis el mu toblong ako tringisel teachers professional development no gira del melmol melmoror ma ado ngurtiligal sense teachers development esel de sisbra teachers development ngani ngel initiative sil la kora motor ko logi wa maklolo musubeng wa sai gagi da bibira to gira del malo sisbra school ngani ako ta coaching number 1 gida melmol mga susewra al senseri gid mat
Malamol malaya a higher degree tir ra tokol school. Tokol sensor gida so isbra system ra gida digara AA. Apalawa school ang aring policy ni ministry wide delwase. Dia kal semo sensor apala school al dia kan degree raul AA or A. Sea minimo. Sea minimo. Melan tela tela BS tela master. Tiro ko ya de AA. Ser mul waise. Di tengah ni melang oriak kalau bachelor, melang oriak kalau master's degree. Yang hari ini LLTM master's program yang hari ini mak madengelo si tengah ni terung doktor San Diego State University ngalabela LLTM. On site. Edire kang area omsul gira BS la. Wai omsul gira BS adiri nombre kertial graduation la PCC. Tetilo del atmengi recruit mo start la bachelor adimre LLTM. Mangsegid ayegida teal ya ulma kasing malungil a ministry a support ma republic bela support kayegida el togoy mo tirka eligible el mora scholarship ingani yel oktober la ministry lol kasi ortir el maya babiligide bel mol ngala education at ongerunga togoyra kalau se pedagagi Tial sen pedagagi tial todo se ngara kire el mokora ungilo si saklo nga el mera teletele lo si saklo e gidam dengelo ase el amla mode kalbo ngara mora gimora high school el kadmora skeng e tomes lo ase tirga gidel grupo para ngal gatel giblo si siwa level team tomora one section na mode aksei aro kuil ngal ga di sois mera high school e di sois mera classroom te si siu kire di sel ko ekutima equality. Bela temla mo meserilo se tiagi de telel o si sakla agire del milisi agiom ko ngilo se differentiated instruction. Tiaba es akmla orang seringi lam kate attending mlamral men mesois para pala high school mlamorngi a training hotel training am laringi a spring toward the end of spring semester at yan nombre al school year. El al base school year el al fall ser August yung gloria follow up training lo malasa bulwase tirekal sense akirin mo madu ulwase tirekal luy matei melngal ngartiang akakaro sal lo laso ma ulma ki mo sen differentiated instruction kal sense agirel madu wase nge wangala alosu nge wangala muse el mal marir elanga osisakto Lekaw, kadiwan el adi girem el survival needs tirigel 25 student. I see. Miksegi di atara kora PS el gimo ruringi e katangal tangat le ministry support ay gay. El tirigel content area specialist am lamora school. Saya atara inisiatif plan relia ministry am la tawdi am ngilwase. Tiagi da bodong at mukerngi kada mo malisi tirigan sense la toro si sak mela kada mura school mo olong seurti mungsegi de lang ata and then medik tiliti ang tiadi kal desel toy dikola dimne no tringil so kal de aisil wase el al 2021-22 school year ya kada mla complete sel 3 year cycle luaseng midterm ra accreditation ri Pilira last time was kita belum tengah tunggu ngilo full 6 years. Dengan ngisel 3 year term, itu kuk maybe sit till we confirm was kata. Are we moving forward? Rigel the dilung commitment ma action silkira del meru improve school. Itu may. Tira to at al adal. Tira adra sel accrediting commission. Tial tokoil Labodo ng Alil was in Western Association of Schools and Colleges. Rampal di belum ramrigel mo. Yes. Mengway kita podol tirak lagi kita standards malo mengkelol kair. Asku ramrigel. Why say? Mengasugum tokonger gitu asitial accredited high school. Embulgulas kita Michael High School wa California ma ablu ramrigel. OCC lo standard la OCC. Hindi tiagi da hotel interesting ele. Seltan si seperti tiagi lo se kaurel ang accredited en walo rimber kau melemol melgire mel di improve standard standard
gira bel improve leng sel tal le melo rael et amuy wa report kama Michael ku kama madim le kama mel su bul wase ay ga gida gi bomolisi le gi blamatigel elit tamam et tira ku klo anga ay gel ku ble west sel di el sel ay club se et ku klo anga se ay ga gida gi molisi bela ka ko asel sukul ngal gat transfer high school at sophomore. Why say? El Morocco malu Masco California malu Washington State en kundas wasea umsu blam kat maklira tel burbela sen sibir trigal monge e ku competir man. Why say? Tesabari il monge telor tir el diwa ma atian klela school recognized ra sela. Era ka last time remember last time actirigli el gorato kora sports. El kalam dengel was ngaria la rule was yakyu girel ngaria. Why say? National sports. Oh, la kumes ngaria timra high school. La major league. Di kumes tit mal timra rio. Why say? Elang sen timra high school. Se timra behind ringi. Mal se timra gidel gilt mcli and di say git practice Tinggal ngalgedel bugel akat tengir mo. Mleng mlora point tel kora tengarnya ngalgedel ngala school el altame ngala gay gidel mechol la perngelatin. Endir ngalgedel langa sel ulgo makbo kora wase baseball ma basket tar ngalgeda kora telgi bil sorry la basket. Ya mal. Segit. Kadamil elia timergide gut mklil mlorngi endi segit. Practice. Sila lagi buat start close sa baseball field. Oh, I see. Lagi practice la tiyak campus la kami. Di ko lang ngaringar baby kami ngal ka palo high school star raigal. Ngaria ba? Ngarmida. Ngaria ngaram yun semarang. Ngarmida gel tap. Gel tap team. Metiang amo malemon met program. Tiang malemon met program. Oh ya, gios pe anges ura tokoera sponsors. Letia dia kal pula ditada. Oh, indigo ku ais ta kaulo se kama se gem ngaskura ruk. Gel 4 years ngarse en 4 years ngal ga zebiol dimbel buir bela a champion na major league. Ela awai mam se ngal bela da sam to asai agi dire ka tilo ben moro. O so gole sado ima ka dire ko so la first base dire e classic mitel gel la albede. Enga dira ingasel ngatiang dire ko se el confirm interest ngal ka el. Ya mal na change. Oh, ise mal na change ra ang school el maran mil me el mal na sa change ma interest ngal ka change man na change. Ya kami kora hangir mga other sports. Yang akakuk so akatoy raw reyor. Makahalakuk kora korik tiya gidal imol kere. Akmla rong siya kora kuklangar rangi raingas. El direkal mal inspiring malungil lang direkal maringar role model saringi ul mesartir emle dasul kora ako ring sarkay may odiblem mal kakrel ngal kal 8th grade dasop tulum raklangar rakaw kira laklangar rakaw lon dikaw daso seng ras aungil ng rasawak ng rasab ko kome sa classmate nga kal direkal mal ngarisel kor osisiu loikaw mlari nga role model saringi lulumes tir koro daso lo seng ngara kora sabek etiate al marmam halebay dik yes I can do halebakulas edik poringi bang tritar sensei ngi ate got chance lo se oy I can do melat ya kita en maral to kay lolo ko principal ratang lo se el alt time interest rangal ka malgor mlamongot mlamod ya kalwaya nga ramong nga ka soaksel spirit tirgal maklol adal tamle competitive o saya kuk soakra sports en tirgay ako role model sergit mata competitive magit o mes tire wasendi gira dal dimokats atrangot albulu mangitilker mata tirgay amle kuk ngil role model sa kam larangal kar el ang ako ka ngode ka interested melasel guk po o tosa dato ko school yakmal lamo subir kami ay kal almiulo sa sensor el ang kiril malomes tirgal lui matay ngal kal ubet patokal ngal kal matmura classroom espat ay gel kora seng ngara level ra umsubir
Yang raigel kora special needs tir el angra sengertir. Mang mal challenging el suko mong gukpi imol ngal ke mentoring tir kapat to kor osisul time. Mang mongoyak seigit kamiyo ol si sakartir maikal knowledge ma information on masterira o ya ka education matamasubo. Melang guk ngara ako ra sab iul share lobang kamamal wase makaraom inspire sel guk ko work ethic ra el al generation ra ar magyakarel at marangalak el sel guk ngara al selarendi del soril mo matingel waseng malubet mo ko ra metwo bata saygid del wase at to ko ra ra ungil saygid ya ako ra ker ele bakpo Vai ser. dia ka man saula ini na malungi question high school principal ako mlaseng sira ngani sele program ra ngani igel basic skills ID na ngala ka gilel dingar elementary school mesu belmol mora high school mora kale sele ige basic skills ige ya do ngurngin mo survive vertial belular example ang programa mo English maigel dina elementary skills ige kita belul murangal kalwasa ige kita sukum dia kal skills ra el al time impossible ra mura workforce no EBS el belul adel to era ureo au ulau do da mangara lem la mo dia kalwasa ra ngara mo ngir mangal di pora mo mora ser seme meng sera ngara city ira high school ak lom da social wal ora le kolra city ilwase a student mo ready for life angal ka mo kaldi mo per kirak langar meseng su ay del basic skills ringi legal dia kan malakal sen so is proud and then esencia help ringi lo mangela parent ringi sel interest ringi tigida ora soam meruringi omoru ringi okmong maurere mega maala dan ngaringi maka mo mateka talangaringi mo retire le ko reor sel guk teme reor enganya time mo retire meng high school ako das yang bro say identify sel interest ra kala place ringi ra yidel academic program le yidel academic program mas ngal agriculture ay gagidate al rural agriculture mura kale cherger mo further tial education ako akmalo marang mudolong alwaseng ngomu rablay le selo mu rablay makaul parent tamgat makliang alagem mo ngaringa igel dudulo aseng personal qualities ringi mo labata mo reng satroy mo honest mo responsible mo ngaringa igegi eselemera school beot trasense lom sa igegi del cook skills el ga dia observable mong beot tadong Hindi elang magaratil ang mondar elang al suguma tama dia ditutat magisin mo. Oy. Makora nga dati imora angal kam la top high school it se kam lang ititre metya. Ngel ayana. Ra kale ringi. Gem len student nga ge principal ra sidi tu. Pero tado li sa akare. Ngotel mera class. Ngarat belel dia kalau makakarta beo tado tuay gal to ngileng discipline Jadi regal DNA kebenaran sul ate geleng alegela kale Marley geleng alegela kale etang Madel Sar aku mester ngil dire lata waskala sibra mora engineering gerevin ge se last day meringa ora serang kana cluster nga dire galwaise dire ka mal di mesrangal ka ilme ase kamo successful kanya bebira ngala lame dia ka dudong ngora dise lameng soala atensyon leng abia ka langura apply oy dia aku keluar gitu melengal tengah tersebut del digi de figure out sa makam le divorce makaram ere hale kuklala lak pok waise pok chen sakal malam das se agi de Irina agire langal kal mombengi nga ka saksen sak malbol malgorangal kal wasay asum kadi kare dia ka kolar kau tiak langar kau
dia lui da ta ma memo ang ga mat klungang ila ka bo sel goler ko de sel goler ga life sa men merang ka ki do mos em lo mesen melive mat sugu mo kamalem yak kalmorngi diri ngatian tak mesa selbita ya sugu mo ka ngara ka mora school ka ngara helicopter mertial goler ko lega mora school mo dispendate teraltan ya ome ka di melmet ya example la ogorde adi kira adi klor nga karak mong adi telal buil or manda or 1 year malmle outstanding student tenge idem lon mol me discipline me la ko mesring do or sel malmle mre mo nga ka ulmo raigal stairs seleng dia ka school ka makmal oy mol selble goler nga ka se po retire ngarinya se ludo del gula even in the aksal ngarar in the school and at least I'm sharing my goal ko Mr. Bulio mal encourage ngal ko se la kam discourage nga school kamre dan morsel golar ko hindi kloto tila ngarinya sel ngarinya golar ka mo ngel wasa golar ka se mal achieving ka dire kal mal kwal to tila ngirman ka dul mes ka all to dra apli dra ngara mo mes rapli ay si sel ang kala ka ma mlete la divorce o itamam kadim la kaltan divorce ngam le halagi na igase ka ko tila ikadmo ngal mo le divorce mo mama kani ay del time rarungu ko mal mo feel ni ay si dice mal I didn't say mal sa se apoklo I will not do it tarang lagi ka mo dia kala por face it yagi kan jamal ulap yo di I didn't not mal umral was common sense ko to teler tiak lang sel moral metlo lengari ngal gumes til ngara high school takal straight A student etamalom sa direm hindi dia kala plan tial makplol murangal ko say it's so set sel mga high school sal star momlal mera school lungil busum ya after atelarak engel gorati miral me lungil aurere ra oh I see le tial identity ra tial urerem te ya identity ra I see dengas nga principle ngenur sengelo mung upload gora kaseng high school ti patra life ding dia sal lungil sel sal aktor rasku kami ngari ako ler ka oy ke maluit tuta golet nga raer maluit tuta that's what kasi hotel may lagi tingin program ra show dire que lo mismo di maltemedia lagi schedule educators manutang at to school till all time the law spelling reference to background the gidra school ada ngara school ada menggerai ma akti wala buku kira kira akti tilgi background ra era kalga school gaya ora background ra school amle el-bodl ya gunda sa amle classified gira special education student ra school ground din ako kaliya para sa classroom mortet al-time kidra porik makrokomi lek bus walwak malem delen kaya mo gudu ya correct sensei so era para sa school ak little multiplication table 1 times 1 and 12 times 12 the rule is that the elementary regulation na ora le udo play el bubble na udi ngelo sa mark up anyway magana reflect sa gide na mo lisa umral to ya mo abli sa trabli de ilulgo en la gide le animal maral to angal ka otito la tumang mabarra habla el cool seguida que mo futuro lo sa feeling di behavior giga dam de ngelo sa kilogram aral environmental life mama igriga say eleng tel IED individualized educational plan al-amal al-pizamanat malugam siya tuwa special education
tinala kita terul educators no agera ka say klelugil dugul across the board even general ed el bol nga initial IED ra back to student like it's an individual plan hal educational plan hal ngal ka school kung personalized sa igir ngal ka po sa ngali from DOB el mercel to score gira sa environment in the school school Aun mengungil dengan ngira tegil ay izi ang ngira special ed ang blatak na sila ngal kamel with special needs kada mla asset of tir bringel wasing marangal siyang tir from Dios nga tir kaya bolungil tungutial ay izi tira ko ra minister sola dawan sola blaira ng last administration lo sen bom entertainer tegil ay izi across the board general ed Seguida quase um escrever, mga doon agora. Pula. Kamong se inga sile nga kamong sa kadire kang ngari ang leken. Oh. El itu. Yes. Oh, ngel adam mga do umde ngari ang leken itu tel am lamului madanya rigi. Longot mokringi segi del individual attention masku. Alage ke ngir mga mal smell dia kasi mal mentally smell mal klo abdengel yang 26 argi rela ding main dara ngalakal ngara dia kal merul di meau just imagine that sum dia kal merul di meau main dara ota para ongeru turki ding kam direk hormon sering am lamu hormon cerak lol meng sel direk lo mesrar di leng mo ani ida hormon samor confuse meng tinggal ngalangama adi ngarablay gamlamot all his life mal di ngarablay ablo la rua natus la sebo ngun me chen ay galigara makmdakal sa beleng kuk kumul tangatan ngaliga sa me chen gal ngalaga ka mal kampitrin tira stranger sel nga blang mal di simrablay niya di gara selablay ya kumestringin ngalaga keng Irene ng dimlak understand ng Iraq kekri ikmlamran min meklasa diosa maral dakal si eldim meskaro didel meskaro saro leng kalau mal blessing leng ga idel ngalaka madire kan falti per maun tial familia nga mabiga didel el mesleng because of this al baby rata me principal akwase leng kang amo ul sungultang ulumak accidental ma mo maknitar mo kursegit kang amo ul sungula lero will ala di masara talang aklir maureri mga ulmak tiregal mal tigal guk ngalegal masisiak mas aktif lagi man kasi ang gagi mo kurusar kami rata me ya igel lubos kita Dios ay igel al sabi emel gol ibargal ay no kasi ang mal gidel mangakamalo mestrang kal ngalgegal it's a blessing el masabela ngal karaway ni makitar mo ko niya ngay yakotel every time para ngaro omral mora outside mangarang ser tu takot pagisang kotelot kya kalagay yakotel lam urang awangarang de oi sei kita dal partra education practical was special education kita mala program mal betokol nges mral cloud tuteleng malo mes tiga gidel el sme may ka kusang amal meringer kami nga ngaltanga teleng to ka di mal di ka katar til kura mata at manuing kam di se mesir gumes ra wa ke ser ka makukana tu sematgal bi ya amal meringer ngara gurus just have to know was accept ringil partra life for ka aku meral was yang banal aklangan lagi del waise ndakal sabel guk ta hardship aklangan gil ngari sei gidel guk sei gida turn mo amo klunya celebe ka dasra ma biga kita ko mal dir ka daicho gua dir ka da bodo dame kada borat tukora agriculture en karuba kam sensor agriculture kam sodio singku umangara tukora asesa subra asesa skule nga asesa lang mal kora namo ko gikringi so ko mesengi giredel wagel garba gida ngari yakale ngari yakale de ungul busut isa lang
Mama hotel ngal tangat kila hotel ngal tangat le ngaruba kamlon mora point limang tang roof tertial tokoira ases di segidra about era retire mlos am recruiter awan rabui gil mla rasi ar ira PCC el tiregal malul semule in fact ngo le ngaruba atal ton ra Thomas mangmlame msela le mengal ruba adri ka sense mral urita mumlo sobe el guk kora mentor ni ragel dimle se selta mro urita yang mla pick up rela mong aquí mlal move to start the build a partnership with mamlo bongela TTM Taiwan Technical Mission Coral State Solid Waste Michael kora agencies la government remur trato ko rases kom laulo mes le sambe mla ni program gi kora cafeteria gi di teme pendengar adal me Yarangal kamu berula akal lelospe a telom tira dilal meruit me gutmokul ese agi dia aku lagi molas mas kada makara tolomira telulangal lo ase tiagida katolomi ritmi ekoli healthy meng elal time melalmu telmorngi awan ra asenser agriculture melateteru el dira kalmle student trangkal ora al adrabli lamle student tra liliani ngai gi bu kwana senser dil lame adir regal lora school mol PCC to da to agriculture mel at salmar dil lor agriculture mal lamral mom CC a partnership lo bentri ra bek pengira agency legadam lamor sel point lo ase jadi kita berdoa COVID-19. Algo rules to baru dia lemang ada food security ada kalau orang melamu ngarau tu suam ada sila school campus lo. Kita mengarah tolong mira tulangal kat toko era ases. Toko era umlalam. Ay kita kakuk mau aisil kakuk tungur kau kita classmate ka makaranga bukum inspire mora o sige kita Awala ko karaktere kaya ngira ngasal baby lak pa kaumontay nga ma kalp esel super minister le tamal masesalon maser nga kalo sikar at lawyer hindi la mer ad mo da interview tir ito mo ekuk mo di kalbelbom ekuk mo mga itawrer at utengwan jak dapat tiker ya ko meser tir ya atrab liri rai misan betu arandil ate betu arawder tir Alpebi lak moraro kalau setir kal 20 rekret ka takal sakla makakukmaw ay sira ko ka kadamral lo mesringil waisay lendi ka lang arang at ko akal sensya ko telmarino na malsugo muntia ka larungun ku timlesi ka to ko era o mga reket you will not last long ra alsela ministry mang makarata inspire Ato ka initiative sa lang melamor niya uror melasem luas kada makara rulia teacher induction program. Mangaraw do actually kung da simla start ako amot maklel kasi kada mo mrura induction program. Oh, pero dire ka lo mesel teacher certification lo kasi kada gire letter. Leng akum da swese ya dire ka CBL. Kora Although kalau malmo ase kasen sei mungkin rungo masen sendi dia dire kalau mengerti telang aklet kata mungkin lebih segi dia kata kuk mau mesel ase amu atraktif salari at the same time kata dire kalau melas malar Agil abay mo invite terkala one time make speaker rangal. Do rangal. Agil abay bilat tokol gimor. Mo titiri adel mla succeed ra klangan. Ungilaw ri la tamel me sigir lol ko ningal ruba. Agil program pala school malas mo se. Malsugo mong diam college pound mo pito high school ka kaltmok kol mo do. Mesura dalang ato. Wais elam kita ya sama dengan lapat sataramal lungil school sel mal di unfortunate kastigan amla dengan sim di kamasa product kami marwa atlay mai tol adam kita am dengan wase kita adu dengan wase high school al asel kot patrak langar git sel kot lo dikilta mendi regel segi sel di regel wa adolalam
marulak laad ma interest ra school madri kal torak sal serta ka lamo psupsu ardi ram lamo osme rabu il mai kam akumda leng egida madangel wase ka kilok la amra Xavier ka la presidente belau ngara leng a Xavier ra dangel wase produce a top leaders sa Micronesia isel ame makwadi umdas wase tias kumungram ulmai si ya umdas self discipline Segi din magi satu tau, telaklo ko magi, telaklo ko malol, telaklo ko magiglesia, telaklo ko masku. Ilmu ko bising ilya ka, ilmu mereka ika, ilmu urior, ilmu exercise, ilmu umsoy, ilmu su, ilmu iwayo. Segi din, tokol solda, ulmat, trainer tilwaisi. Makmum ela, segi din makarar ela nga, kasi bedalo hindi mo oya public school. Lagu kulil, wasi makarang sa LD nga high school sa trakartin malubet mo decide ra waseng ra sel fielder team yung mga ringi tilgi mo ringi ako at erul to sige discipline bakal mo discipline madirek mo trokra waseng soal morkin nakakamalo nakamanigirek mo o exam kilok mo carpenter high school nang malsokan mo ngakadikal meruraplik malsokal ikan di ngari kompetituringi mak tiak kilok mo patay eksang imura kali mo arala makarang tiak makarang ila sa idruli tiak palaw high school ako to Clow high school kung das opodulin mo technical school idri ka ngari liberal arts ngi na dire mo ungil misal dito da adro yung usol kung laptru mahikara liberation sebel mo toktang mara sebel to koin sebel hindi ka naman di ba kalmortial to ko la disiplina mau alel osis aklo waseng makara mo masisi raw alel sel dili ang ina sa seya dire kal ngaraw gaswed wase al masisi raw aleleng maral mel me biot sebel ang al kalingalak ay si or sel gida das rungilong das ro el anga wase ay gagi del platang alme mong in place la school le ela pala school tayit career and technical education ma liberal arts why say mga technical courses ang pala ay gagi dalawa agriculture mechanic construction tokora business health del PS la 2011 or something nonya health pathway academy ay gagi del al blatam la sisa para school hindi lang ako makarawa kasi arsensi gitu makara diregal milisi irtir at tokoira olis osis akto may gaul makmila sa idea luase girela sensei mo sabel reach out kel mo nakakaroos and meet sa malakon makara sabel dosis ekli ang ara mo kali mo okli di imong kal sensei adi mga de ka mo ngoroto ekide mil dols ay si elam na mo aware sige del teletelo si sakle mo setial skule damlo amla kilem la mo student center makarangal kal interact makalo we ka di mo bral facilitate to make sure that misel kel kolera ko tulungin ko to saksel geril lela tiay differentiated instruction yang la mo se edlomes lo se ka makala personalized subira rangal malu ko individualized erulia plan rangal indeed okul ada gilin me part asama sila gilin me part ay lagi da baby rato wal gimorul tirgal ngala ka 9 10 esto kora explora selbol 11 tiram lagi gilil gilti awase mga academic focus ring hindi segi dia angarinya urol rumur tel counselor samrul marsense el malas mal wase kami to stira career inventory test ito meslo asi kang ras trend ito build on those trend ay say yang malmring luror kami ko koram ra aulbong me egukti telgi bukuk mara imor subject angira inga saruba kara amalgora abulura selbelwala akti kulo ay sigmira wala status agume sa ikel Hamlet belauro ya ngakamak ngamla adrala rapto regal state ya adra actual state magume sa ya unda so sa Hamleta a unit ra
at el political system rigid ma kadanga belaw national state mera igal. e gumes rigid en national organize ma state organize e magadalbu to kayo sa sil ba state igal Hamlet en way al gora di ko origila wa kang mara gwadi bisi en area chibringi igual rat belak di bes lo ay sa ngarusa akamas tadiga most organized el Hamlet governance la blur bela organize ngara chief ma ngari al debel dia al resist ma oigul ma ngaraus ra ngesa esel gumes en guam trigel ruval in balbringia de ngari skulis ela chief ko mamra ngarausa Emil Mras membre da school ela nam itu temu kongeru ruvaga oba master degree retired educator mung organize ako meso oigul en doctor terlei mara o doctor yano ngari indi ku kumesra waya ang rubusam indi kal ngari ya schoolel waya ku di ku kumesra ngi backstudy ngi luasi ngara ulmang ruliang kada nga adang ruliang kerni mal arrar misa kotel mo rulia bliga ra kana memo akmlas mlora chiber ga mamlo sita magara edia bakmo la petition ra gisaing mo la sim klia nasamba sa dilay karra may kaldia e kuk mlamat a olela kuk mong hindi ko mesiti kuk masta trelal ko ma active misel ma gumes lo ase tial kada makaragi kada mora school e mirabluat ndil abu pebira ada mora school ku mora tarablu kada magarar el anga adal mora adal belaun mora school amu wadu may karawur ma kang e direk mirabluat ku spisi abluan misel tiag langil may de tiag oter umda sose tiag kada magaras misi il lo ka school maguk tokoro meret rablu esin se ka naging kam ko di miskita kulsyon kira sa ikita ikukti ka mo masarap lo amlo ka mo lobals bukti ka na kus saule mga mangal tangat le kigren meklo yang rusak awal ko na dimla organize LYC lani nga klakakul larangi dia ka klay berobra tu iringi meseringin dia ka kay berobra tu nga kamlo ongira inga saran ma obo okton mele okton etamle okton Elia yang mo otol akmo ya akpok kruwa ke organize tiga ruwa mal organize kotel mora ongtri ruwa aktire ngal tangatele abing liyo sa uang ringi wala tararubahan ngarusa ngama akare ko rio ngirasu ngari skuli ngari skuli de direl sabiil rap tol msisi sekmat ngal tangatara ngi ngarusa nga ubay leak lel gorawal dia adring yakal dibel Emden yagi mlel mol nga mga lekra buki ada mol koram de switi yagi del el de bera am gerela raw era bo mira nga yagi organizer ni kimle organizer ni kim gotel mlo yagi no dura ruba eto aseng girel armari ga meretial al de be el mga plara ingas digi ulo meseringi girel doru laigang kato mesra adrablu amran min momelom sarandi dia kato makakuraat ma dia kal pelset menggirel gadang mesra de longale magi melakan promesa se tial de ergida mo kato litra presidente ni mo sabe el malaigal grant ma ngarale agi dire kan nom tigir nge ngin mangal wasa betul kangesel out there meng aigal klobak aigal girin ngarinya ngarinya skuli dan menurut murababir mensebil reach out yang mangesel me
matmukrab siya amle hotel A magamamel sel mle hotel A mamagi organize sel labe ang rusang sa sel number 1 mo ko largi a protector ang rusang yon masira ang rusang property maigel sel number 2 ko largi da ol masira ang largi ang rusang al girela education at tirma ay ngidil yel ko mo o uspe ang rusang ada help petit. And then, of course, talagim tilbira se selbekar rake kodrulia kora will parir gidel daklar adale kodoro. Kaya kita bebira toon mlal so magi organize se gidel aldabel. Tiaman makataktar kal aldabel. Tiale aldabel nga mga osi. Ngurusang men's club. Ela kami ngodra ngam agi aldabel ra belum ngurusang. Agi sel aldaberal ori sel ori el ngar osi el aldaberal bigal adon ngurupsa ya bukrudila ngara pakal tirgal ngara pakal tidire kam la organize tir ba serabi presidente tir le tidire el umbral ba sa organize ya ungir tira kumesa tirgal betok el bebira ka ngania skulir chon tire adra ba bien betul dire kam la mo ready lunga chat tin si ilmlar wakran tama bigilo da serabi man sisi angre kaya masara adra ingas man bela ser momes ngin kau kemalgolo sengwa ople mix ra tradicional ma so instead ra ingas roltor da marredra al debele como senkyo mosuilo como tigra adan medu sisi ngaria di obui gra ingas Enggirel ngariar meluasai. Akmum sisi senkyo engartel. Mengalo le rabu ki ada se algo teno presidente ngai gidra presidente merela. Leng sebe remula ba bilangan. Dia kalau lima rom mel melbor ngaria makitel blogger dalen. Ngaria yel leadership quality ngil yel leader you should have those sama follower ka dia kalbol. Ekmal madu rasek da meu sel al sungud ka dos per. Aquí ulbasa sing. Elagi mla from there. Lagi ngora wad lel ngani segi del gora. Aram rasa cek imora aldabe mon by finally agi man lamo ora ka ne alwase mga kadiri man encourage setian amaro alwase girel mo organize what te gidel wise ya girel me biran member gid asabi il ngani skule tan ge ngato ngi titrin me el help gid el old school el mangeso mem sebil tirgal dalad ngara blu benefit ya agi dir ngani apto kal kwantel gi blam ngai to ko rases malu emla agi mlar mu ngusutri rar to kal adeng rusang rat chensa to la bli al bonia kamel di lagi ngusutri rar ko ngidil adeng ngani ulam ngara bang okay adra al dobel mo oxpe audo da se el melo ngir erul dar te kluge mge ko gil mangada se lo do agi mal la mo organize yakmal mrenga sulem leng engore chaigal bebira hamlet tramel ge ko la se selo ay se melngania ungil kam petition ra de longelet arngelge o mesergit armari gel marail di bakmal dinga segi di waseng selo mesa udo de ngirma kamran lamo control abtol tol belau angania udo del orang asal angania udo de la morol madel arngelge meng atuta kora da dong oklem das selanga ya udem da kablugol bara gede mabla surang alung gal sa melngegel kom limra sa mel gohi ngara gel meng imora tol gulgasen gide den maral mo engore tra other below mar sa toira udora ngau kai dia gasa mal segure omrege gide color gide to ya dong okkel rubal daicho bele daicho am si abelu of course adi diungilo akti agora mo temal la bebiran diran bered mal engore charo gun bered regal bluya se me bodrei me dobora igal beluat edrula igal beluat leng akmil olira walel akoram laswa se ngaka tigat classmate nga wayosita ka okmok melemol melkier oreor
mer man ble so kalwa ul makmal dim ne kaya asay ngaka mura mal kayo samba samde adramal kayo kal helpra belua ka matarata marang alekek angani say gidere ngartir makti of course yang netokora school matokora uror maabil makata Noray gal kapilikan em lamo mote tengani akmal en gore chelem lamo ngilarai kamere dara belua o bombre Omla omesa news oi omesa la kargri agil bebira kotul moklon mondar bela la si satora dui I say ma kwadiom da swingi nga ka 71 years old de la drala agil ke isnga kal ke la dui ma out mugira sa asyukan al akped ngara ikan berkolok orang angar edel dar madrege aku mesringi mahal mahal amring mak question nga kalekor kami educator sa se tial klader gida klibelaul dong itakni tian dia kal sebe edel mo o si sa akringi ra school especially high school la dia ka didel ikal ngarabu lo lu sa ngabar de meskid mo dostay la tretele la kla maigal organisation rigi ngara family ngara ongal matlungal makabli maigal hamlet rigi nga kamal omda sose maigal hamlet aigai kotet aigai origin rigi aigai bla ngaringin me mga sik ngara hamlet tel mora state tel mora nation ya sugum tel hamlet tel basic waitel kubesing wa sugum itut insel kadal buti ala adam maktulum hindi kam video ida lungil mak ay kar elan dia kasbedel ko incorporate mo ko sa school sabe pala ngarngi kamu kara school elang Palawan studies din dia kalbol mol el mosoy se para ay gid ko ay gid ay gal tolo ko elang Kalau malas meluas, kalau bayi makalas mesti isel ngulang ala kamang melemol mel other pelo. Pride ringnya kasi nga ka other pelo. Mengagal to sisak la language sama asesel ko la to la siukang. Di sel katamal din mutlo ko bakal mora au alel e wasen kile langal kal bayi umu. Kalau bayi malas meluas, kada makara kut makli au alel. Dal Kung daso abulwan am namu kirel shift ra mindset ringin mo sa kami to pora maluulil kita tial ngartiang relang dimla ka to pora ije lega kamilsu pora magras ka edel dadangali at ko ilo se ngaral to ko omongul ese edel otir omro arangal kita tol sis akertir se ay kita ba Palawan values itemo bengel se ngara omongul mangalan di katam mystery ruli alangaring itla am kasay kami po alia tialo ko rin ya principal lordani ngirma tiya kita ko korati talgib el bokt ali el all time en patokar mi kakal adlo ngal ko mundia ka maltemir lol si sakra ng alikira to ay kita to ko to ko klibela mga ka kukti utaswe ka wase ngotulungi la ngal ka dil meel to titrin nga iglesia legal to ko klibela orgit ay kamaral maldi waigel tokoil dol super iglesia tokora omngul ma malgol mal tama ngil tokoy mang atsukun tuk mal masangar adalo reor tiral mi karelat tikulingit base celebrate weekend de kuk ngit tirangal gibe por iglesia lenga kadire kal matengel kuk experience nga kadire kal mal bloktura batto kal ngara mangara raklangar di sel one el toko el dimlak iti sel di opang alge kalo mais sel di ngaray iglesia mangari igel dimlak al sabe kalo sis a clean gal ngalge kalo no la ku katibor sa mga kam dire kan le odi gra toko ra reor dimlak al sabe kalo sis a clean gal ngalge ding igel si lub amaral madengel wasa dios o lumsang sel kupal mo na iglesia matiya maldik encourage magkakarelat lesel bol ngari sa igidal discipline rapet kal weekend
Yang mo sabir sa lekora school, ako mo kukara mamarit may kay kita lungil kse. El blalsu, beltang, timlem asanga, atrabli, di na timla kalubs tadi. Ela, ingin nga sakal, okmong vetse tunga mga kesa malagaw. Porangal ka malagaw sa lekora elmitis kura malagaw. Ikot tamo madangililo, asetial ngaruliang, ngarareksi tuata amle goto lomu ringi ota klova ringi apa ringi mlaringi ota ngaraka bli magrubo sang mai kam sel by the time el tobra malgo kal mera high school etan namu madangli sel tol bela la girim madangli namu madangli abli madangel waseng tikida hotel sela taramal klo problem era sil sa tokora kamdi kedemki sel mo samurura abasyo modul gol reger ako maldin mo rin yung ingarang etagir yung turbo elawam na mo kay bro brata pro ay gal agir lo siya kan kita ibra tetela maldi maarol ay gal si galok temla ang ramong oy umbru lay kagi damal siya upal bilaat bato ko rabi ako amda aktir ko lomda sungileng manamor rarung rarung ket makumis ang ligira bibilo nga may gal mondari kit for example amal kirel mudulong at mo mengel was cellphone kamaldi arangal kak maldi kangar ali elaw do mesangal kam la memelel barabar uktemli may gara kamaldi at merir matar maso is mon mutrom so la klal gigel mla manamu ubaw sel o ya ko mesay ka maklol toy mal affecta kang atkis eniet ikukti ka do subra school na dado ngay makose way gay gidel toy ay kan nakal gidel ko incorporate mo school malungil das yang malungil uldas mal mga do mal di pa ka to ata tilukol mo ra ko to ka do de modelo te kung mes tigel nga niya do de influenza to ko ra do matamado di akal di betola karaw da suwe mang maranamik sa baro ko leng Pebira igal dui, igal du del ringi, ngakaw du del tial government travel gayo. Tiak lola tak sa mga ringi le retire tiya di rabek lerul Sunday matal buhay. Mang aktirer lo om da sa igal del kumamer ruwa kaludu del. Adirel adrabli adirel di mana senggira men makarare kudu del. Ngira men lo mokte makarare kudu del. Which is ngirel. Ndik angara mo ngakmalom das fase ketengil tia adelen qualify leng aligela galar menget to era belual adel sebe ngungal duin maral mon sisi. Dise ka sel do sa day gay to ra mal di blol bakal moleng. Dia ka nay mane mending namor nga kay sa sel do mesar ada nga yaw dudi. Madui legal ut nga niya moklol ut maraigal. Ay gal duil nga ni. Diak merak mo ngaleng kado mesel fak. Araw do chemeng ni ba. Nga ngi. Diak ngay say aktire gal malo maral wa sa adorain mo engkire el mo mengakti gal dik mal di bakal mau do kasi malal rogul to kor bela ta marangal ga mal di mo spell go ya ako to work ethic se ID naman la chance arangal ga naman na spoil ka sorry murula mambring lurior Rodoldur mang tirgalo do ay ka akmal tilmit tu ngat ngela President Johnson tirgal dilar tin meloder alet amla mo bereder kit sisa akmal sharing ira total was aku sto ngak mededigi tial adra Bangladesh raigal supply sel mesois tadi men may nga mo after tin mo male jaka mo dia ka choice na sila maldik telin aku melato at masuk aku pen tiagi de tiago saudring il atal Ga giri lemutel me. ela tu mo saudra kamo tiagi de lo klebelar giri aro Giri la principal mera next week. Lenge giri galbes el Ministerio de Education at mo dia gale quarterly exam. Mensado guk mo ngwag de swir giri la giri el lorior ma tialo saudan ngia ngira ngas
سيجري الموت المين Waisi. سيكلاب القول تغوي من جري Club Albu lagi dia besar. Madal waisi kami amal masau teruruba ke tiang amal mall masau de ngara skula udire amring ada kan di amal masau na muli germo mall mertia kan kita ngene sanam de dais meng mo ol me mergo kata Irene kita time kwasukrang me mal mrenga suli uplos magrelang ma elalmel longi mirror next week mora tratapi O eti kurang asulir bakla ade mutolong lo mesra autoswal marureng sa en mal regular matamal lungilar ndira adal bek padengel aswabal mang aktioling itaklang al tangat al mergitro ko el other belaw parang alsel micrele ngirma makuk next week. Lawati kesedrar mauwod lara rupak kal Dios